Assalamu alaikum, welcome back to my channel Unlock English Success. So we were working on number 11, The Dear Departed, that is a play, and we were doing the translation. So previously we have done some parts of it. So let's move to the next translation, okay? But before that, I want to request all of you to please subscribe my channel and share it with all your other friends and colleagues, because I know that many teachers are taking help from my videos, and I hope that these things are very helpful for you. So let's move to the part number 5. Ben, it's a good thing he did. Ben कहते हैं उसने बहुत अच्छा किया. Mrs. Jordan, he always was thoughtful in that way. Mrs. Jordan, वो इस मामले में हमेशा बहुत ही सोच समझ कर चलते थे. He was too honorable to have gone without paying his premium. इतने मुअज़्ज़ज़ थे कि किस दिए बगैर ना जाते. Mrs. Slater, well, he must have gone round to the Ringo Bells afterwards. Mrs. Slater, तो फिर वो ज़रूर रिंगो बेल्स भी गए होंगे इसके बाद. For he came in as merry as a sand boy, क्योंकि जब वो वापस आए तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे. I say we are only waiting Henry to start dinner. हम सिर्फ हेनरी का इंतज़ार करें ताकि खाना शुरू करें. He says I don't want to dinner, I'm going to bed. तो फिर वो बोले खाना, मुझे खाना नहीं चाहिए, मैं सोने जा रहा हूँ. Ben shaking his head, Ben अपना सर हिलाते हुए कहता है ah dear Henry, and when I came in I found him undressed sure enough and snug in bed. Henry, और जब मैं आया तो वो वाकई कपड़े उतार कर बिस्तर में आराम से लेटे हुए थे. He rises and stands on the hearthrug. वो उठता है और आग के सामने जाके खड़ा हो जाता है. Mrs. Jordan, definitely. Mrs. Jordan यकीन से कहती हैं yes he had a warning. उन्हें कोई इशारा मिला होगा. I'm sure of that. और मुझे यकीन है. Did he know you? क्या वो तुम्हें पहचानते थे? Henry, yes he spoke to me. Henry, जी हाँ, वो मेरे से उन्होंने बात भी की थी. Mrs. Jordan, did he say he'd had a warning? Mrs. Jordan कहती हैं क्या उन्होंने बात बोली कि उनको कोई इशारा मिला है? Henry, no, he said. नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा. Henry, would you mind taking my boots off? बल्कि उन्होंने कहा कि Henry, क्या तुम मेरे जूते उतारोगे? I forgot before I got into bed. और मैं भूल गया हूँ जब मैं बिस्तर पर लेटा हूँ. Mrs. Jordan, he must have been wandering. तो वो होश में नहीं थे. No, he'd got him on all right. नहीं, उन्होंने के पाँव में जूते बिल्कुल सही तरीके से उन्होंने पहने हुए थे. Mrs. Slater, and when we'd finished dinner, I thought I'd take up a bit of something on a tray. Mrs. Slater अब कहती हैं और जब हमने खाने से फारिग होकर इनके लिए एक प्लेट में कुछ खाना लेकर ऊपर गई, he was lying there for all the world as if he was asleep. तो वो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे सो रहे हों. So I put the tray down on the bureau. तो वो मैंने फिर प्लेट उनकी अलमारी पे रख दी. Correcting herself, साथ ही वो जल्दी से उसने अपने आप को दुरुस्त किया. On the chest of drawers, दराज़ों के ऊपर. And went to wake him, और फिर मैंने उनको जगाया. A pause, एक वक्फा आया. He was quite cold, वो बिल्कुल सर्द हो चुके थे. Henry, then I heard Amelia calling for me and I ran upstairs. Henry फिर कहता है कि फिर मुझे अमेलिया की आवाज़ आई जो मुझे बुला रही थी और मैं ऊपर भाग के गया. Mrs. Slater, of course we could do nothing. Mrs. Slater कहती है यकीनन अब हम कुछ नहीं कर सकते थे. Mrs. Jordan, he was gone, वो जा चुके थे. Henry, there wasn't any doubt, इसमें कोई शक नहीं. Mrs. Jordan, I always knew he'd go sudden in the end. मुझे हमेशा से यकीन था कि वो ऐसे ही अचानक जाएंगे. A pause, एक वक्फा आता है. They wipe their eyes, वो अपनी आंखें साफ करती हैं. And sniff back tears, और आंसू रोकती हैं. Mrs. Slater, rising briskly, Mrs. Slater अब तेज़ी से खड़ी होती हैं. At length in a business like tone, और एकदम से कारोबारी सरगर्मी की तरह का लहजा अपनाती हैं. Well, will you go up and look at him now, or shall we have tea? अच्छा, अब जाओ तुम उनको देखने के लिए जाओ या फिर चाय पी लें. Mrs. Jordan, what do you say, Ben? Ben, आप बताओ क्या करें? Ben, I'm not particular, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. Mrs. Jordan surveying the table, फिर Mrs. Jordan टेबल का जायज़ा लेते हुए. Well, then if the kettle's ready, we may as well as have tea first. तो वो कहती कि अगर तो चाय रेडी है, तैयार है, तो हम पहले चाय पी लेते हैं. Mrs. Slater puts the kettle on the fire and gets tea ready.
مسز لیٹر پہ کیٹل جو ہے کیتلی اس کو آگ پر رکھتی ہیں اور چائے تیار کرتی ہیں. ہینری ون تھنگ وی مے ایز ویل ڈیسائڈ ناؤ. اب ہینری کہتے ہیں ایک بات تو ہمیں ابھی سے طے کر لینی چاہیے. دا اناؤنسمنٹ ان دا پیپرس کہ اخبار میں ان کے انتقال کا اعلان. مسز جارڈن آئی واز تھنکنگ آف دیٹ وٹ وڈ یو پٹ. ہاں میں بھی یہی سوچ رہی تھی تم کیا لکھو گے. مسز لیٹر ایٹ دا ریزیڈنس آف ہز ڈاٹر 235 اپر کارن بینک اسٹریٹ ایٹسٹرا. تو مسز لیٹر کہتی ہیں یہی لکھوں گی اپنی بیٹی کے گھر 235 اپر کارن بینک اسٹریٹ وغیرہ. ہینری یو وڈنٹ کیئر فار اے بٹ آف پوئٹری. ہینری کہتا ہے تمہیں تھوڑی سی شاعری نہیں لکھنی چاہیے. مسز جارڈن آئی لائک نیور فارگاٹن اٹس ریفائن. مجھے کبھی نہ بھولے جانے والے اچھا لگتا ہے, یہ باوقار ہے. ہینری یس بٹ اٹس رادر سون فار دیٹ. لیکن یہ ابھی اس کے لیے جلدی ہے. بین یو کوڈنٹ ویری ویل ہیو فارگاٹن ہم دا ڈے آفٹر. تم دوسرے دن کیسے بھول سکتے ہو اس کو. مسز لیٹر آئی آلویز فینسی اے لونگ ہسبینڈ, اے کائنڈ فادر اینڈ اے فیتھفل فرینڈ. پھر مسز لیٹر کہتی ہیں مجھے تو ہمیشہ سے یہ جملہ پسند ہے, ایک محبت کرنے والا شوہر, ایک شفیق باپ اور ایک وفادار دوست. بین ڈاؤٹ فلی, بین اب شک کرتے ہوئے کہتے ہیں ڈو یو تھنک دیٹس رائٹ. کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ ٹھیک جملہ ہے. ہینری آئی ڈونٹ تھنک اٹ میٹرز ویدر اٹس رائٹ اور رانگ. اب ہینری کہتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جملہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. مسز جارڈن نو اٹس مور فار دا لک آف دا تھنگ. یہ تو بس ظاہری ہی ہوتا ہے. ہینری آئی سو ورڈس ان ایوننگ نیوز یسٹرڈے. اب ہینری کہتا ہے کہ کل کی اخبار میں میں نے ایک شعر پڑھا. پراپر پوئٹری اٹ واز, اور وہ زبردست اصلی شعر تھا. اٹ رائمڈ, اور اس میں قافیہ بھی ملا ہوا تھا. ہی گیٹس دا پیپر اینڈ ریڈس. وہ اخبار پڑھتا ہے, لیتا ہے اور پڑھنا شروع کرتا ہے. Despised and forgotten by some you may be, but the spot that contains you is sacred to me. تم چاہے کچھ لوگوں کے لیے حقیر اور بھولے جا چکے ہو, مگر وہ جگہ جہاں تم ہو ہمارے لیے مقدس ہے. مسز جارڈن دیٹ نیور ڈو. یہ تو بالکل بھی نہیں چلے گا. یو ڈونٹ سے sacred to we. ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں sacred to we کہ ہمارے لیے مقدس. ہینری اٹس ان دا پیپر, یہی اخبار میں لکھا ہوا ہے. Mrs. Letter you wouldn't say if you were speaking properly, but it's different in poetry. عام گفتگو میں تو نہیں کہتے, لیکن شاعری میں الگ بات ہوتی ہے. ہینری poetic license you know, آزادانہ شاعری جیسے کہ آپ جانتی ہی ہو. مسز جارڈن no that never do. مسز جارڈن نہیں, یہ مناسب نہیں لگتا. We want a verse that says how much we loved him and refers to all his good qualities and say what's heavy loss we have had. ہمیں ایسا شعر چاہیے جو یہ بتائے کہ ہم انہیں کتنا چاہتے تھے, ان کی ساری خوبیوں کا ذکر کرے اور یہ ظاہر کرے کہ ہم نے کتنا بڑا نقصان اٹھایا ہے. مسز لیٹر یو وانٹ اے ہول پوئم. کیا تمہیں پوری نظم چاہیے. دیٹ ول کاسٹ اے گڈ لاٹ. وہ تو بہت مہنگی پڑے گی. مسز جارڈن ویل تھنک اباؤٹ اٹ آفٹر ٹی. اچھا ہم چائے کے بعد اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اینڈ دین ویل لک تھرو ہز بٹس آف تھنگز اینڈ میک اے لسٹ آف دیم. اور پھر ہم ان کی چیزوں کو دیکھیں گے اور فہرست بنائیں گے. دیر از آل دا فرنیچر ان ہز روم. اس کے کمرے میں سارا فرنیچر بھی پڑا ہوا ہے. ہینری دیر از نو جیولری اور ویلیویبلز آف دیٹ سارٹ. ہینری کہتے ہیں کہ زیورات یا قیمتی چیزیں تو ہیں ہی نہیں. مسز جارڈن ایکسیپٹ ہز گولڈ واچ. مسز جارڈن کہتی ہے سوائے ان کی گولڈ واچ کے. ہی پرومس دیٹ ٹو آر جمی. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمارے جمی کو دیں گے. مسز لیٹر پرومس یور جمی. آئی نیور ہرڈ آف دیٹ. مسز لیٹر کہتی تمہارے جمی کے ساتھ وعدہ کیا تھا, میں نے تو نہیں سنا. مسز جارڈن او بٹ ہی ڈیڈ. ہاں انہوں نے ایسا کہا تھا ایمیلیا وین ہی واز لیونگ ود اس, جب وہ ہمارے ساتھ رہ رہے تھے. ہی واز ویری فونڈ آف جمی. ان کو جمی سے بہت پیار تھا. مسز لیٹر ویل امیزڈ آئی ڈونٹ نو. مسز لیٹر کہتی اچھا, حیران ہو کے کہتی ہے مجھے نہیں پتا. Ben anyhow there's his insurance money. Have you got the receipt for the premium he paid this morning? اب بین کہتے ہیں خیر ان کے انشورنس کا پیسہ تو ہے تمہارے پاس, کیا تم نے اس کی رسید خریدی ہے جو آج صبح انہوں نے جمع کروائی. مسز لیٹر آئی ہیو ناٹ سین اٹ. میں نے تو نہیں دیکھی. وکٹوریا جمپس اپ فرام دا صوفہ اینڈ کمز بیہائنڈ دا ٹیبل. وکٹوریا صوفے سے چھلانگ لگا کے ٹیبل کے پیچھے آتی ہے. وکٹوریا مدر آئی ڈونٹ تھنک گرینڈ پا وینٹ ٹو پے ہز انشورنس دس مارننگ. وکٹوریا کہتی ہیں امی جان مجھے نہیں لگتا کہ دادا آج انشورنس کی قسط جمع کروانے گئے تھے.
Mrs. Slater, he went out, लेकिन वो बाहर गए थे. Victoria, yes, but he didn't go into the town. He met old Mr. Tattersall down the street and they went off past St. Philip's Church. अब विक्टोरिया कहती है, हाँ मगर वो शहर नहीं गए, उन्होंने सड़क पर पुराने मिस्टर टेटरसॉल से मुलाकात की और फिर वो दोनों सेंट फिलिप के चर्च के आगे चले गए. मिसेस लेटर टू द रिंगो बेल्स, आई विल बी बाउंड. वो ज़रूर रिंगो बेल्स गए होंगे. बेन, द रिंगो बेल्स, रिंगो बेल्स. Mrs. Letter, that public house that John Shorrock's widow keeps, he's always hanging about there. Oh, if he hasn't paid it. अब मिसेस लेटर कहती है, ये वही शराब खाना है जिसे जॉन शॉरक की बेवा चलाती हैं. वो अक्सर वही घूमते फिरते रहते हैं और ओह, अगर इन्होंने किस्त ना दी हो तो. बेन, डू यू थिंक ही हैज़न्ट पेड इट? वॉज इट ओवर ड्यू? बेन, क्या तुम समझती हो कि उन्होंने किस्त अदा नहीं की? क्या वो देर से अदा कर रहे थे? मिसेस लेटर, आई शुड थिंक इट वॉज ओवर ड्यू. मिसेस लेटर कहती है, मुझे लग रहा है कि उन्होंने देर कर दी. मिसेस जॉर्डन, समथिंग टेल्स मी ही इज़ नॉट पेड इट. मिसेस जॉर्डन कहती है कि मुझे लग रहा है कि उन्होंने अदा नहीं की. आई हैव अ वार्निंग, मुझे शक है, मुझे इशारा हुआ है. आई नो इट, मैं जानती हूँ ही इज़ नॉट पेड इट, कि उन्होंने नहीं जमा करवाई किस्त. बेन, द ड्रंकन ओल्ड बैगर, शराबी बुढ़ा. मिसेस जॉर्डन, ही इज़ डन इट ऑन पर्पस जस्ट टू अनॉय अस. अब मिसेस जॉर्डन गुस्से से कहती है कि जानबूझ के उन्होंने किया है, सिर्फ और सिर्फ हमें तंग करने के लिए. Mrs. Letter, after all I have done for him, having to put up with him in the house 3 years, it's nothing short of swindling. अब मिसेस लेटर कहती है, मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया, 3 साल से उसे अपने घर में बर्दाश्त कर रही हूँ, ये तो खुली धोखाधड़ी है. मिसेस जॉर्डन, आई हैड टू पुट अप विद हिम फॉर 5 years, मैंने तो 5 साल बर्दाश्त किया उनको. मिसेस लेटर, एंड यू वर ट्राइंग टू टर्न हिम ओवर टू अस ऑल द टाइम. और मिसेस लेटर कहती है, और तुम सारा वक्त उनको हमारी तरफ भेजने की कोशिश करती रही. हेनरी, बट वी डोंट नो फॉर सर्टन दैट ही इज़ नॉट पेड द प्रीमियम. अब हेनरी कहता है कि लेकिन हमें अभी यकीन तो नहीं है कि उन्होंने प्रीमियम अदा किया है या नहीं. मिसेस जॉर्डन, आई डू, मुझे तो यकीन है. इट्स कम ओवर मी ऑल एट वंस दैट ही हैज़न्ट, एकदम से मेरे दिमाग में आया है कि उन्होंने नहीं जमा करवाया. मिसेस लेटर, विक्टोरिया, रन अपस्टेयर्स एंड फेच दैट बंच ऑफ कीज दैट्स ऑन योर ग्रैंडपास ड्रेसिंग टेबल. अब मिसेस लेटर विक्टोरिया से कहती हैं, जाओ ऊपर भाग के जाओ सीढ़ियों से और दादा जान के ड्रेसिंग टेबल के ऊपर जो चाबियाँ पड़ी हैं वो लेके आओ. विक्टोरिया टिमिडली, विक्टोरिया डरते हुए कहती है, इन ग्रैंडपास रूम, दादा के कमरे में. मिसेस लेटर, येस, जी हाँ. विक्टोरिया, आई डोंट लाइक इट, नहीं मैं नहीं जाना चाहती. मिसेस लेटर, डोंट टॉक सो सिली, बेवकूफ़ मत बनो. देयर इज़ नो वन कैन हर्ट यू, तुम्हें कोई वहाँ पे तकलीफ नहीं पहुँचा सकता. विक्टोरिया गोज़ आउट रिलक्टेंटली, अब विक्टोरिया हिचकिचाते हुए जाती है. विल सी इफ़ इज़ लॉक्ड द रिसीट अप इन द ब्यूरो, मुझे देखना चाहिए कि शायद उन्होंने मेज़ अलमारी के अंदर रसीद ना रखी हो. बेन, इन वेयर? इन दिस थिंग. ही राइजेज एंड एग्जामिन्स इट. फिर बेन पूछता है, कहाँ? इसके अंदर. वो उठता है और अलमारी का जायज़ा लेता है. मिसेस जॉर्डन ऑल्सो राइजिंग, मिसेस जॉर्डन भी खड़ी होती है. Where did you pick that up, Amelia? It's a new since last I was here. अब वो उसको देख के कहती हैं, एमिलिया, ये तुमने कहाँ से ख़रीदी? आखिरी दफ़ा जब मैं आई थी तब तो नहीं थी तुम्हारे पास. द एग्जामिन इट क्लोजली, वो गौर से इसका मुआयना करते हैं. मिसेस लेटर, ओ हेनरी पिक्ड इट अप वन डे. अब कहती हैं, हेनरी एक दिन इसको लाया था. मिसेस जॉर्डन, आई लाइक इट, मुझे अच्छी लग रही है. इट्स आर्टिस्टिक, ये बहुत ही आर्टिस्टिक है. डिड यू बाय इट एन ऑक्शन, क्या तुमने नीलामी से ख़रीदी है? हेनरी, ए वेयर डिड आई बाय इट, एमिलिया. हेनरी पूछता है, एमिलिया, ये मैंने कहाँ से ख़रीदी? मिसेस लेटर, येस एट एन ऑक्शन, हाँ नीलामी से ही ख़रीदी थी. ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो इज़ क्वाइट लॉन्ग इनफ. So the remaining translation I will upload tomorrow inshallah. Till then, please subscribe my channel and do write some positive comments and share my videos to your friends and colleagues, and please subscribe it. Okay, thank you so much. Allah Hafiz.